हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम क्लीं कृष्ण गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमो नमः। गोपीजन वल्लभाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूप विश्वपत्यादिहेतव तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयं नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मा बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथाय ते नमो। जगन्नाथ बोलिए भागवत भगवान की जय। प्रेम से बोल आनंद एक बार बोल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद सब गाइए ताली बजाते हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हरे मुरारे मधुकैटभ गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे। हरे मुरारे मधुकैटभ जय हो गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे। नारायण कृष्ण विष्णु जगेश नारायण कृष्ण विष्णु। नारायण कृष्ण विष्णु जगेश नारायण कृष्ण विष्णु। निराश्रय जगदीश रक्ष्य निराश्रय जगन्नाथ रक्ष्य। निराश्रय मांग जगदीश रक्ष्य। जय हो निराश्रय मांग जगन्नाथ रक्ष्य। ओ निराश्रय जगदीश निराश्रय मांग जगदीश रक्ष्य। निराश्रय जगदीश रक्ष्य निराश्रय जगन्नाथ रक्ष्य। निराश्रय मांग जगदीश रक्ष्य। हरि बोल निराश्रय मांग जगन्नाथ रक्ष्य। बोलिए भागवत भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री जगतर नाथ जगन्नाथ श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत करी बड़ ठाकुर बलभद्र देवजी देवी सुभद्रिका चक्राज सुदर्शन तथा आज सुंदर कथा आरंभ करने पूर्व भगवान बांग्य स्वरूप श्रीमद भागवत भगवान श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत करी समस्त माँ माने बाबा माने जो माने श्रद्धापूर्वक एठी बसिचंते समस्त कथा सुनाइबा पूर्व मोर प्रातस्मरणीय गुरुदेव प्रेमाचार्य बाबा मधुसूदन श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत करुछि। पाखरे जे बसिचंते अति स्नेही मनीष आपण माने समस्त जानिचंते भागवत को पूरे पूरे ग्रामे ग्रामे पहुंचेबा पई जहाँ अनन्य प्रयास जहाँ रहिछि से हो के नुहति हम समस्त प्रिय लंगुली बाबा बाबा गोटे करताली हरि बोल हुलहुली हो बोल आनंदे हरि हरि बोल। तो निश्चिंत भाव बाबा जेते प्रशंसा कले कम हम
କାହିଁକି ନା ଭାଗବତକୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାର ଯୋଉ ବ୍ରତ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ମହାଭାଗ୍ୟବାନ ଏ ଭାଗବତ ଦରବାରରେ ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଥା ସଂଖ୍ୟକ ଆପଣ ମାନେ ସବୁଦିନ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କାହିଁକି ନା ମା ମଦ ମଦିରାରେ ମନ କରିଅଛୁ ତହିଁକି ପାଉଛୁ ରସ, ଇଏ ଭାଗବତ ମତ ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ପି ମେଣ୍ଟା ତୋର ଶୋଷ ବୋଲାରନ୍ଦେ ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ମଦ ମଦିରାରେ ମନ କରୁଛୁ, ଆଧୁର ମା କଣ ରସ ମିଳୁଛି? ଟିକେ ଇକୁ କମ କରିଦେ। ଇଏ ଭାଗବତ ମଦ ଭଳି ମଦ ସଂସାର ଭିତରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମା ଭାଗବତ ବଞ୍ଚିଲେ ଭାରତ ବଞ୍ଚିବ, ଭାରତ ବଞ୍ଚିଲେ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିବ, ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିଲେ ମାନବ ବଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ମାନବ ବଞ୍ଚିଲେ ମାଧବଙ୍କ ସେବା କରିବେ। ବୋଲାରନ୍ଦେ ପୂଜ୍ୟ ବାଇଆ ବାବାଙ୍କର ଏ ବାଣୀ। ତେଣୁ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ମା ଘରେ ଘରେ ଭାଗବତ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯାହା ଘରେ ମା ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ତାକୁ ବୈଷ୍ଣବରେ ଗଣାଯିବ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଭାଗବତ ପାଠ ହୁଏ ମା ଯିଏ ଭାଗବତ ଶୁଣିବାକୁ ଆସେ ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକରେ। କଣ କହିଲେ? ଯତ୍ର ଯତ୍ର ଚତୁର୍ବକ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀମଦଂ ଭାଗବତଂ ଭବେ ଗଚ୍ଛାମି ତତ୍ର ତତ୍ରା ଗୌଯଥା ସୁତବଶ୍ଚଳ। ଯୋଉଠି ମା लो ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ଯିଏ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରେ, ଭାଗବତ ପାଠ କରେ, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସୁତବଶ୍ଚଳା ଗାଈଟିଏ ବାଛୁରୀ ପଛରେ ମା ଧାଏ, ସେମିତି ଭଗବାନ ଯିଏ ଭାଗବତକୁ ଭଲ ପାଏ ଭଗବାନ ତା ପଛରେ ସେମିତି ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ଧାନ୍ତି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଭାଗବତକୁ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ଛୋଟିଆ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଭାଗବତ ଦରବାରରେ ବସି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମା ଭାଗବତ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଯାହାର ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଦିଶେ ତା ପୁତ୍ର ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ମିଶେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ତାଳି ବଜେଇ ଗୋବିନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଗାଇବା। ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଯାହାର ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଦିଶେ ତା ପୁତ୍ର ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ମିଶେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହରି ବୋଲ। ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कहले जहार पूर्व भाग्य दिसे ता पुत्र साधु संगे मिसे। ये पूर्वर भाग्य नुहे तो कौन आपण मान। आज सुंदर कथा माने आलोचना करिबा। भक्त बंधु देवहूति कपिल संवाद जहाँ को सुनिला परे मा निश्चिंत आपण मान भितरे भगवान प्रति भक्ति आ भागवतर प्रकृत ज्ञान आपण मान भितरे आसीबे। तेणु भागवत आमे माने काहींकि सुनिबा माँ भागवत रे लिखा है। काहींकि भागवत सुनिबा माँ भागवत सुनिले लाभ कौन हम? कहले ए भागवत धर्म कथा एड़े खंडई भव व्यथा। राधे गोविंद 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 समस्ते ताली बजाई गलुची मकरंद। ए भागवत धर्म कथा एड़े खंडई भव व्यथा। राधे गोविंद 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 मधु गलुची मकरंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के जय। माँ आउ समय नहीं सेतिपई अच्युतानंद महापुरुष लिखिचंदी माँ मालिका कौन लिखिले? कहले माँ कलिजुगर कराल गति कहले आउ बेसी बेल नाही लो बौल निकटे होइब देखा। बौल निकटे होइब देखा। कंठ सख माने कहि जाई छंती पुराण रे अछि लेखा। जय जगन्नाथ जय श्री अच्युत जय जगन्नाथ जय श्री अच्युत। माँ प्रथमे उत्पात तापरे वित्पात एबे हबो निपात। समय आसी गलानी माँ
ये घोर कलिजुगर उद्धार पाइबा पई बाट कोन अच्युतानंद महापुरुष मा लिखिचंती जाई फूल मालिकारे महापुरुष कोन कइले कहले बेलु सावधान हुओ बेलु सावधान हुओ बेलु सावधान हुओ आहा बेलु सावधान हुओ एकाक्षर जपि दिन कटाओ जाई फूल तुई गीता भागवत गाओ तुई गीता भागवत गाओ तुई गीता भागवत गाओ तुई गीता भागवत गाओ बोलिए भागवत भगवान की जय। समस्त टिके हाथ टिके दबा बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल मालो हाथ टेकिले समर्पण अधा हाथ टेकिले हैरान बिल्कुल न टेकिले कृपण आउ आमे एमिति प्रभुंक पाखरे बसिजे हाथ टेकी देले सबु देई दब एमिति ठाकुर सिए बढ़ई करिले अनेइब नाही जेते डाकु थाउ जिए बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल मालो तेणु हाथ टेकिले समर्पण अधा हाथ टेकिले हैरान बिल्कुल न टेकिले कृपण बुझिपाल आपण माने हाथ टेकी बाबा मध्य ए कार्यक्रम को चलेबा पे कहले बाबा केमिति कोन होउचे सबुदिन प्रसाद केमिति कोन होउचे ना मु हाथ टेकी देइची भागवत गोसाई को पाखरे चली कोठी कोन भक्तवान आसुछ आ सुनी की बहुत खुशी लागिला समय विलंब हेलानी शीत पड़ी जाउची बाबा कहले चलिले टिके शीघ्र टिके आरंभ करिबा काहे ना समस्त पार्टी रे तो दिवाकर बाबा को दिन आसीबे आउ माँ माने तो अनेक बसिचंती मो अनुष्ठान रे सबु बुढ़ी माने शीतरे थरिलेनी तेणु शीघ्र टिके पळेई आस बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल तेणु सेई बुढ़ी माँ माने जो माने माँ अपेक्षा करिए शीतरे बसिचंती माँ तांकठु भाग्यवान मध्य केई नाहन तेणु जो माँ माने अछंती माँ कोटि प्रणाम आपण माननकु करूछि देखंतु एते शीत राति रे बसिचंती को बळी भाव रे कैमरा बुलेई दियो समस्त शीत राति रे को बळी भाव रे बसिचंती समस्त बुलेई दे कैमरा समस्त हां प्रभु को दरबार भितरे देखंतु समस्त देखंतु एते बड़ शीत राति हेलानी तथापि मध्य भक्तवान कि भळे भाव रे बसचंती बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। प्रेम से बोल आनंद एक हरि बार बोल। तेणु हे सुधी सज्जन प्रभु को दरबार भितर आपण मान विचार करिवे केते भक्त श्रद्धार देखंतु शीत राति रे बसिचंती बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल तेणु हे सुधी सज्जन प्रभु को दरबार भितर से भागवत कथा को श्रवण करिबा भागवत शब्दर अर्थ माँ भाव ज्ञान ब्रह्म तत्व पुणी माँ भागवत कहले भविष्य गत वर्तमान तत्व को जे प्रदान करती से होचंती माँ लो भागवत बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल तेणु एठी बसिले माँ आउरी कोन लाभ मिलिबो ओडिया भागवत रे सुंदर भाव रे लिखाई माँ बसिले ती लाभ कोन मिलिबो सब ध्यान दे के सुनो कोन लिखाई जे माँ ओडिया भागवत रे कहले सत्संगे हुए पाप नाश निर्मल भक्ति परकाश राधे गोविंद 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 पदु गळुछि मकरद सत्संगे हुए पाप नाश निर्मल भक्ति परकाश राधे गोविंद 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 पदु गळुछि मकरद बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कहले सत्संगे हुए पाप नाश आउ निर्मल भक्ति परकाश मालो निर्मल भक्ति माँ सत्संग रे केवल हुए बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल तेणु सत्संग रे निर्मल भक्ति पाइबा पई एठी मा घंटाटिए बसिले मध्य लाभ आउ शेष पर्यंत जे हरि कथा रे रहे बसी से पाई टिके बेसी अधारु गले खसी बेकरे लागे काल रसी बोल आनंद एक बार हरि हरि तेणु बोल माँ प्रभुଙ୍କ कथा को पूर्ण शुणिले माँ प्रभुଙ୍କ पाखरु जहा मिलिबो ता पूर्ण रूपे हमको मिलिबे तेणु निश्चिंत भाव से भागवतर अमृत कथा को श्रवण करिबा माँ आम ग्रंथ भागवत आम ठाकुर हेउचंती जगन्नाथ माँ लो संगीत ब्रह्म कुहा जाय गीत गोविंद माँ वर्ण ब्रह्म श्री महाप्रसाद आउ माँ दारु ब्रह्म श्री जगन्नाथ आउ माँ शब्द ब्रह्म हेउचंती श्रीमद भागवत बोल आनंद एक बार हरि बोल तेणु से शब्द ब्रह्म जेतबेले कर्ण भीतर को जीव माँ ये ब्रह्म
ଆନନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପ୍ରେମରେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଦୁଇବାର ଟିକେ ନାମ କରିବା, ତାପରେ ମା ଯାହା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରି ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାଟିଏ ବସି ଆନନ୍ଦ ହେଇକି ପ୍ରସାଦ ପାଇ ସମସ୍ତେ ଯିବା। ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରି ହରି ତେଣୁ ବୋଲ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ଟିକେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଟିକେ ନବା। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ଜୟ ଗୋପାଳ ବୋଲ, ରାଧା ରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ବୋଲ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ଜୟ ଗୋପାଳ ବୋଲ, ରାଧା ରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ। গোবিন্দ বলো জয় গোপাল বলো, তালি বাজাই রাধা রমণ সমস্তে। হরি গোবিন্দ বলো। এ গোবিন্দ বল জয় গোপাল বল, রাধা রমণ হরি এমসে। গোবিন্দ বল। গোবিন্দ বলো জয় গোপাল বলো, রাধা রমণ হরি গোবিন্দ বলো। পছরে যে মা মানে অছন্তি কাই বিলকুল নাম ধরুনাহাନ୍ତି। গোবিন্দ বল জয় গোপাল বল মন রহু নাই, রাধা রমণ হরি গোবিন্দ বল মন রহিলা মা না? নাই মন রহু নাই না? অসুবিধা হচ্ছে নাম ধরিবারে? অসুবিধা হচ্ছে কি? গোটে জায়গা মা প্রবচন କରିବାକୁ যাইଥିଲି, জনে মা আগে বসিଥିଲା। মু কইলি মা কাহিଁକି নাম ধরনু? চুপ ହେଇ মা বসিছি। কইলা বাবা নাম কেমিতি কোন ধরিবি? গোবিন্দ পরা মো শ্বশুর, রাধা পরা মো শাশু। আর শাশু শ্বশুর না কোন ধরନ୍ତି? দেখিলা বেলକୁ ଦି ଥର ଧରି সাইলানি। কইছি গোবিন্দ মো শ্বশুর, রাধা শাশু। ଆଉ ଆଜିକାଲି ମା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଯୋଉ ଭକ୍ତି, ଛାଡ ଛାଡ। ମହାପୁରୁଷ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖିଥିଲେ, ଖାଲି ନାଁଟାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଆଉ ମାନ୍ୟତା ଅଛି? ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ମା ମାଳିକାରେ, କହିଲେ ସାନ ସାନ ମାନେ ବଡକୁ ମାରିବେ, ଶାଶୁକୁ ମାରିବେ ବୋଉ। বৌললো শাশু কুমারী বেবু। ଗୁଆ ଘୁତ ମାନ ଆମ୍ବିଳ ଲାଗିବ, କଷା ଲାଗିବ ତ ମଉ। জয় জগন্নাথ জয় শ্রী অচ্যুত, জয় জগন্নাথ জয় শ্রী অচ্যুত। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की कहले सान सान माने बड़ को मारिबे, मालो सासु को मारिबे बहु। गुआ घृत मान आंबिल लागिबो, कषा लागिबो तो महु। मा सान सान माने बड़ को हाथ उठे मारिबा पई मध्य पछेइबे ना। महापुरुष लिखिले सासु को मारिबे बहु, मा बहु माने सासु को हाथ उठे बाड़ेबा पई मध्य पछेइबे ना। अच्छा बहु जेतबले सासु को बाड़ेइबो, सासु काहाको कहबो? ता पुओ को कहबो, कहबो पुओ रे देखे केमिति मोर सहित बहु लागिछि। हां मा एथरक पुओ कहबो कोन कहबो? तो जदी तते अडुआ लागुछि तू घर बाहरी जाउनु बोल आनंद देखो आर। हरि बोल। कहिले मा मा कथा पुओ को लागिबो रुचि। आउ हे सुधी सज्जन बहुटिए पर आनिछि मु बाछि बाछि बोल आनंद देखो आर। हरि हरि तेणु बोल। हे सुधी सज्जन मा कथा भल लागिबो नै, मा पत्नी कथा भल लागिबो। ए कथा मु कहू नै मा मालिकरे महापुरुष लिखि देई जाइचंती। अच्युतानंद महापुरुष कोन लिखिचंती? मा कहले शाशुर बाळक बहु धरिब, শাশুর বালক বহু ধরিব, से भारी जागे पुओ रहिब। সে ভারি জাঘেনি পুয় রহিব। शाशुर बाळक बहु धरिब, শাশুর বালক বহু ধরিব, से भारी जागे पुओ रहिब। সে ভারি জাঘেনি পুয় রহিব। कहले शाशुर बाळक बहु धरिब, आउ से भारी जागे मालो पुओ आपण मानकर रहिब। मा मा जदि जन्म कला मा पदे कहिला, मा आजिकाल पुओ गाली करबाको पछौ हेले बहु 10 पद कहले पुओ सौची। जो कथा जीवन रे आज मा कहि नै सेई कथा 8 दिन रो स्त्री आसी स्वामी कहिला बेले मा छटपट होउची। आउ कोन कहिबो? निजे आखिरु खाली लोह गडुची। मा समय एमिति हेई गला, जो समय कथा महापुरुष दिने आसीबो बोली मालिकारे मा लिखि देई जाइछन। आग काले रे सब मा झियो माने मंदिर को जाउथल, से माने ठाकुर को डाकुथिले प्रभु
କେମିତିଆ ଶାଶୁ ଘରଟିଏ ପଡିବ କେଜାଣି ଆଜି ସବୁ ଶାଶୁ ମାନେ ମାଲୋ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କେମିତିଆ ବୋହୂଟିଏ ପଡିବ କେଜାଣି ବୋଲାନନ୍ଦେ ତେଣୁ ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏବେ ସମୟ ସିଆ ହେଇ ତେଣୁ ସାନ ସାନ ମାନେ ବଡକୁ ମାରିବେ ଶାଶୁକୁ ମାରିବେ ବୋହୂ ଗୁଆ ଘୃତ ମାନ ଆମ୍ବିଳ ଲାଗିବ କଷା ଲାଗିବ ତ ବହୁ ମୋ ମା ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ଘରେ ये तीनोटी जिनस को आपण भरपूर भाव में रखिबे घरे वास्तु दोष उपजीवन तीनोटी जिनिस जेतेबेले खोजिबे घरु मिलुथबो मन रखिता प्रथम होची घियो देसी गाई घियो टिके घरे मा आपण माने रखिबे सारी देबे तापरे महू घरे मालो महू टिके रखिबे तापरे गुड़ टिफिन पोछि देबे ना टिके गुड़ खोजिले जेमिति मिलुथबो ए तीनोटी जिनिस घरे जार भरपूर होइके रहे माता घरे दारिद्रता दोष दूर हुए अर्थात वास्तु दोष दूर हुए वास्तु दोष उपजे नाही बोल आनंदे कवार आ रोसई घरु मा शास्त्र कइले तीनोटी जिनिस सरू सरू जेमिति रोसई घरे जेमिति आपण मानकर मजबूत थिबा दरकार तीनटा जिनिस केबे सारी देबेनी मा आपणकर दारिद्रता दोष लागिवो सरीबा पूर्वरु आपण आउ किनी देइथिबे मा रखी देइथिबे प्रथम मा चाउल चाउल सब सारी देबे नाही किछि थबो जदि आपण चाउल किनी की खाउचंती मा तेनु चाउल सरीबा पूर्वरु आउ चाउल मगेई देबे कहीं कि ना चाउल जा घरे अभाव हुए लक्ष्मी छाड़ी पड़ा घरे तो घरे दाना कना मिलू ना चाउल दुटा नहीं माँ लक्ष्मी तो रोष हो द्वितीय माँ अट्टा अट्टा माँ सारिबे नहीं किछि अट्टा थबो आउ अट्टा माँ मगेबी अनेक माँ वयस्क माने अछंत अर्थात कहले दरिद्र समय आसी गले बेलिबा अट्टा जो पड़ी थाई सेतिक भी घरे मिले नाही बोल आनंदे कभार तेणु बेलिबा पई अट्टा दिटा मिलिबो नै एमिति मा दुख पड़िबो तेणु घरे अट्टा सरू सरू अट्टा माल रखिबे तापरे तृतीय हळदी मा हळदी केबे घरु सारिबेनी मन रखि धांतो मो मा मान सरीबा पूर्वरु किछि हळदी थिबो आउ मालो हळदी मगेबे काई ना हळदी रे मा लक्ष्मीकर वासस्थान मो माँ को हळदी मुही बोली कहा जाए नहीं तेणु हळदी माँ आपण माने जमा भी सारिबे नहीं सारिबा पूर्वरु माँ रोसई घरे हळदी को रखिथिबे कहिबार तात्पर्य काहे की कथा आपण मान को कहूजी माँ कलि जुग रे एई भली परिस्थिति हबो बोली महापुरुष लिखिथिले आगु को मालिका आउ माँ सासु ना ससुर ना स्वामी ना देढ़सुर ना जहा ना हेउ पछे माँ धरिले कौनसी अपराध हुए नहीं जदि भगवान नाम होता ये किछि दिन हबो माँ गोटे माँ अष्टमंगला दिन गोटे बहु पहुंची घरे अष्टमंगला दिन नुआ बहुटा सासु माँ को डाक पकेला रोसई घरे थाई माँ माँ सासु माँ तार दौड़ी के आसिला आलो कौन हैला ना माँ मत क्षमा करतु डालमा पाई तो मु परिबा काटी देइछि हेले केते परिमाण रे हळदी पड़िबो मते माँ जणा नै मते क्षमा कर दियो न मते दिए कहि दियो बुढ़ी कहला कोन तू कहलु आलो तो ससुर ना परा हळधर तू हळदी कहि सइलु आलो हळदी किरु हळधर आ केते बात बा तू हळदी कहलु माने तो ससुर ना धरि सइलु आ भूल रे हळदी कहिबो मन रखिदा बहु कहला माँ मुसिना ससुर ना धरिबि नहीं तमे परा तम स्वामी ना दी थर कहि सइलोडी नालो तते बुझिबा पई कहू भूल रे आउ हळदी कहिबो तो ससुर ना हळदर मन रखना जीभ काम ना हौ माँ मोर भूल हे जे आउ कहिबे ता पर दिन माँ परिबा काटी सारिबा परे माँ डाक पकेला बहु सासु दौड़ी के आसी आलो आजी कोन हला ना माँ डालमा पई तो परिबा काटी देइछि हेले डालमा रे केते ससुर पड़िबे टिके देखै देके जातु बोल आनंदे कबार तेणु हे सुधी सज्जन प्रभुଙ୍କ दरबार भितरे आपण मान विचार करिवे काहे कि ए कथा आपण मान को कहूची कली जुग भितरे महापुरुष लिखिचंती मा समय एमिति आसीबो जो समय रे आ मान्य वृत्ति रहिबो ने सासु ससुर कथा कौन छाड़ माँ कली जुगर मद्यपंक संख्या बढ़िब महापुरुष मालिका लिखिते माँ बोले मद्यपान करी टोकाए मातिबे थोके हेबे हणा हणी थोके हेबे हणा हणी
ସରିଗଲେ ପାଦେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ କଟୁତା କହିବେ ବାଡ଼ି। জয় জগন্নাথ জয় শ্রী অচ্যুত জয় জগন্নাଥ জয় শ্রী অচ্যুত। ମାଲୋ ସକାଳ ହେଲେ ଲୋକ ମଦରେ ମୁହଁ ଦଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଟୋକାଏ ମାତିବେ ଥୋକେ ହେବେ ହଣାହଣି, ହେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲେ ପାଦେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ କଟୁତା କହିବେ ବାଡ଼ି। କଳି ଯୁଗରେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେବେ ମା, ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବା ଯାଏ ଗୋଡ଼ ଘଷିବେ, ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲେ ନାତ ମାରିବେ। ଆଉ ଏ କଳି ଯୁଗର ସମୟ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସଂସାର ହେଇଯିବ। ଆଉ ହେ ମା, ଆଜି ସବୁ ସଂସାର ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ମାଛଟିଏ ତା ମା ମାଛକୁ କହିଲା, ମା ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ, ଆମେ କାହିଁ ରହୁଛୁ ଜଳରେ? ମା ମାଛ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଧନରେ ଆମେ ଫିସ୍ ବୋଲି ରହୁଛୁ ଜଳରେ, ଯୋଉମାନେ ସେଲଫିସ୍ ସେଇ କେବଳ ରହନ୍ତି ସ୍ଥଳରେ। ଅର୍ଥାତ ମା ସେଲଫିସ୍ କହିଲେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ଆସିଗଲେ ବାପ ପୁଅର ନୁହେଁ, ଭାଇ ଭାଇର ନୁହେଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ନୁହେଁ। ଆଉ କାଲି ମୁଁ ପେପରରେ ଦେଖୁଥିଲି ମା, ରୋଗିଣା ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ ମା ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଫେରାର। ରୋଗିଣା ସ୍ୱାମୀକୁ ରୋଗ ହେଇଗଲା ବୋଲି ମା ସ୍ତ୍ରୀଟା ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। କୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ମା, ଟିକେ ମନ ପକେଇବା ମା। ବନବାସ ହେଇଥିଲା କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ହେଲେ ମା ଜାନକୀ ବାହାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ତୁମେ ପରା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ, ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ, ମତେ ବନବାସ ହେଇଛି, ତୁମେ ଯାଅ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ, 14 ବର୍ଷ ପଛେ ସରିଲା ପରେ ଆସିବ। ମା ଜାନକୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଜାନକୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଛାଇ କଣ କେବେ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିପାରେ? ଆଉ ଆତ୍ମା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି କେବେ ରହିପାରେ? ତେଣୁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଆତ୍ମା, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେମିତି ରହିବି? ଶରୀର ଆତ୍ମାକୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରେ ନା, ତା ଶବ ପାଲଟି ଯାଏ। ଆତ୍ମା ଆପଣ ଶରୀରକୁ ବି ଛାଡ଼ିପାରେ, ଆପଣ କେମିତି ମୋତେ ଛାଡ଼ିପାରିବେ? ଆଉ ଯୋଉଠି ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମ, ସେଇଠି ମୋ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ରାଜା ହୁଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ରାଣୀ। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଚାକର ହୁଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକରା। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ବନବାସରେ ବନବାସୀ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ବନଚାରିଣୀ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆପଣ ଦୂରେଇ ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମା ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାରୀର କିଭଳି ବ୍ରତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମା। ମା ତୀର୍ଥ କହିଲେ କୌଣସି ମା ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଯାଏ ନା, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମା ତୀର୍ଥ କୋଉଠି? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେଇ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଇଁ ତୀର୍ଥ କୋଉଠି ମା ମନେ ରଖିତା? କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ପାଦରେ ସର୍ବତୀର୍ଥ, ତୀର୍ଥ ଗମନ ସର୍ବବ୍ୟର୍ଥ। ରାଧେ গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ, তালি বজেই পদুগলুচি মকরন্দ। স্বামী পাদরে সর্বতীর্থ, তীর্থ গমন সর্বব্যর্থ। রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ, পদুগলুচি মকরন্দ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। समस्त टिके हाथ टिके दबा बोल आनंदे कबार। হরি হরি বল। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମା ଦୁଇବାର ଟିକେ ନାମ ନେଇ ଆଜିର ଭାଗବତର କଥା ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମୋ ସହିତ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ବୋଲ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ଜୟ ଗୋପାଳ ବୋଲ, ରାଧା ରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ। গোবিন্দ বল জয় গোপাল বল, রাধা রমণ হরি গোবিন্দ বল। हे गोविंद बोल जय गोपाल बोल, राधा रमण हरि गोविंद बोल। গোবিন্দ বল জয় গোপাল বল, রাধা রমণ হরি গোবিন্দ বল। गोविंद बोल जय गोपाल बोल, आनंद एक बार हरि हरि बोल हुड़ा हुड़ी। गोविंद बोल। গোবিন্দ বল জয় গোপাল বল, রাধা রমণ হরি গোবিন্দ বল। हे गोविंद बोल जय गोपाल बोल, राधा रमण हरि गोविंद बोल। গোবিন্দ বল জয় গোপাল বল, রাধা রমণ হরি গোবিন্দ বল। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की জয়। ये अनुष्ठान मंगल हो बोल आनंद एक হরি बार। হরি বল। ହଉ ହଉ ଆଜି ମା ମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି।
ଆମେ ଯିବୁ ସତ ବିଲକୁଲ ହୁଳହୁଳି ଦବୁ ନାହିଁ ନା ମା ମାନେ କଣ ଆଜି ଆଉ ହୁଳହୁଳି ଦବାକୁ କାହାର ଆଉ ମନ ନାହିଁ ପଡିଲା ହୁଳହୁଳି ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ হরি বল ମାଲୋ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପହଞ୍ଚେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ମା ହରିବୋଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ହୁଳହୁଳି ବୁଝିଲେ କି ମା ଆଉ ଯୋଉଠି ମା ହରିବୋଲ ପଡିବ ସେଠି ଟିକେ ହୁଳହୁଳି ଦବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମା ହରିବୋଲ ପଡିବ ହୁଳହୁଳି ପଡେ ନା ସେ ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ମଣିଷର ମା ଯେତେବେଳେ ଶବ ଉଠିବ ଖାଲି ହରିବୋଲ ନା ଆଉ ହୁଳହୁଳି ପଡିବ କି ସେଠି ତେଣୁ ଯୋଉଠି ହରି କଥା ହୁଏ ସେଠି ଶିବ ବସିଥାନ୍ତି ଆଉ ଶିବ ବସିଲା ଜାଗାକୁ ଶବ ଉଠିଲା ଭଳି କଲେ କୋଉଠି ହବ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର হরি হরি বল ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମା ହୁଳହୁଳି ଟିକେ ପଡିବ ନା ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହୁଳହୁଳି ମା ପକେଇଲେ ଘରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ନହେଲେ ପୁଅ କାହାକୁ ନେଇ ମା ପଳେଇ ଆସିବ ଝିଅ କାହାକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଯିବ ଆଉ ବେଦି ବନ୍ଧା ହବ ଯେ ତୁ କଳସ କାଖେଇ ହୁଳହୁଳି ଦଉଥିବୁ ତ ପକାଅ ହୁଳହୁଳି ବୋଲ ଆରମ୍ଭ କବା হরি হরি বল ଏଇଥରକ ସବୁ ମା ମାନେ ପକେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଡରିକି ପକେଇଛନ୍ତି କାଳେ ସତରେ ଯଦି ଏମିତି ହେଲା ଗଲ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବା হরি হরি বল ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ମା ଆପଣ ବାହା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଶୀତ ରାତିରେ ବସିଛନ୍ତି ମା ଏଇ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ମା ଭାଗବତ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଭଗବାନ ମା ସେଦିନ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ମା କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୋଉ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ବା ରଖିଥାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତୋଷର କାରଣ କଣ ଭାଗବତ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମୋ ମା ଭଗବାନ କଣ କଲେ କଳି ଯୁଗରେ ସନ୍ତୋଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ପୂଜା କଲେ ନା ବ୍ରତ ପୁଳେ ଫୁଲ ଫଳ ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ଠାକୁର ଖୁସି ହେବେ ନାଇଁ ମା ଭାଗବତ ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ କହିଲେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ନାମ ପୁରାଣ ଲୋକ ବିଶ୍ରୁତ ଶୂନ୍ୟୟା ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ଯୁକ୍ତ मम संतोषकार बोलिए भागवत भगवान की पहले मो संतोषर कारण होची श्रीमद भागवत जे भागवत सुनिबा को जाए जे भागवत पाठ करे ताही मो संतोषर कारण बोलानंद एकबार हरि हरि बोल जा घरे भागवत शास्त्र नाही मां ताकू किभଳି भाबरे वैष्णव रे गणा जीव आउ जा घरे मालो भागवत शास्त्र रहिचंती से कली कबलरु मुक्ति पाई जाए कली जुगरे बोल आनंद एकबार हरि बोल सेति पाई वैष्णव शास्त्र हेउचंती भागवत ये भागवत पढिबारे मध्य नियम रहिछि जेतले व्यासासन रे भागवत रहे मा आपण केमिति भागवत को आनिबे निज पाखकू ना झिंकी की ओटारी के टाणी केमती व्यासासन से आनिबे अपराध हबो मन रखिता जेमिति मा गोटिए 6 मासर शिशु को आपण कोळकु आणंतु सेमती भागवत को आनिबे 6 मास शिशु को केमिति कोळकु आनिबे ता गोड़ तले हाथ देबे मुंड तले हाथ देबे मुंडटा नन्नड़ होतब ना तेणु आपण कोन करिवे अतिशय श्रद्धा पूर्वक मां कोळरे जेमती पिला को धरंती 4-6 मास पिला को मां सेमती आपण माने भागवत गानिबे आ भागवत मां आरंभ करिबा पूर्वरु व्यास सुख सरस्वती को 3 जन को ध्यान करिवे मां मन रखिता का को ध्यान करिवे बोलिए व्यास महाराज की तापर सुख महामुनि को ध्यान करिवे जम प्रभजन्ते मनुपेत मपेत कृत्यम दैपान विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयात या तरब भीनेदु स्तं सर्वभूत हृदयम मुनिमान तस्मै मां सुख महामुनि को ध्यान करिवे तापर मां सरस्वती को ध्यान करिवे नहीं जाकुं देन्दु तुषार धवला जा शुभ्र वस्त्रावृता जा बिना वरदंड मंडित करा जा सत पद्मासना सेई मां सरस्वती को ध्यान करिवे आउ जदि मां सरस्वती को जदि आपण श्लोक उच्चारण न करि पारंती मां केवल मां स्मरण करिवे मां सरस्वती को
ସେତିକିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ଆଉ ମା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ତାପରେ ଭାଗବତ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆଜି କର୍ଦ୍ଦମ ମହାମୁନି ମା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜା ମନୁ ଆଉ ଶତରୂପାଙ୍କର ମା ତିନୋଟି ହଉଛନ୍ତି ଝିଅ। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଆକୁତି, ଦେବହୂତି ଆଉ ହଉଛି ପ୍ରସୂତି। ମା ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ବାପା ପାଖରେ ମା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧନ ବଳ ନଥିବ, ଯଦି ଭଗବାନ ତା ଘରେ ଝିଅ ଦେଲେ ମା କେମିତି ସେ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବ? ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡେ ମାରି ନାହିଁ। ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଆଜିର ସମୟରେ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଆଜିର ସମୟରେ ବିନା ଯୌତୁକରେ ବିବାହ ବା ବଡ କଷ୍ଟକର। ଜଣେ ଜଣେ ଏମିତି ପ୍ଲାନ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୌତୁକ ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ପ୍ଲାନ କରି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅ ବାଲା ଯେମିତି ସବୁ ଦେବେ। ଆଉ ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମର କିଛି ଯୌତୁକ ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ଯାହା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦବ। ଏଠି ଦରକାର ତ ନାହିଁ, ଫ୍ରି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କଣ ଦବ? ତମେ ଯଦି ଫ୍ରିଜଟା ଦବ ତମରି ଝିଅ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଟିକେ ପିଇବ। ତମେ ଯଦି ପଲଙ୍କ ଦବ ଝିଅ ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇବ। ତମ ଯଦି ହାର ଦେଇଥିବ ଦାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦର, ଜୋଇଁକି ତମେ ଯାହା ଦବ କଣ ନା ଜୋଇଁ ଏତିକି ସୁନ୍ଦର ହେଲା ଗୋଟେ ମାନିଲା ଭଳିଆ କଣ ଦବ? ଆଉ ଗାଡି ଘୋଡା ଯଦି ଦବ ତମ ଇଚ୍ଛା। ଆମର କିଛି କିନ୍ତୁ ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଆମର କେବଳ ଝିଅକୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇ ନବ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ତମ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତମେ ଦବ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ପତଳିଆ ଚେନି ଯଦି ଦବ ଭଲ କି ଟିକେ ଦବ, ନହେଲେ ସେଗୁଡାକ ଆଉ ଦବ କାହିଁ ବେକାର ଦବ। ଆମର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ତମ ଝିଅ କଣ କରିବ ନା ଏଇ ସଫାସଫି କରିବାକୁ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଏବେ ତ ସବୁ କମିଗଲାଣି, ଆମର ଅଛି। ଯଦି ତମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହବ ନୂଆ ଅବିକା କଣ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ଯଦି ଦବ। ଆଉ ତ ଟିଭି କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବଡ ଏଲଇଡି ଯଦି ଦବ ଦବ, ନହେଲେ ଆମର କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଗଲା ତା ମାନେ ସବୁ ଦବ, କିଛି ଛାଡ଼ିବନି। ଆଉ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ତ ପୁଅ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ତମେ ଯାହା ଦବ ଗଲା କାମ ଶେଷ। ଆମର କୌଣସି ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ ଯେ ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର। ତେଣୁ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି? ମା ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବା ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବାପା ପାଇଁ କିଛି ଶୈତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ପାଲଟି ଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ମା ସାରା ଜୀବନ ପାଳି ପୋଷି ବଡ କରି ଛାତି ଭିତରେ ରଖିଥିବା ଝିଅକୁ ଜଣେ ଦାନ ଦିଏ, ହେଲେ ତାପରେ ବି କିଛି ଶୈତାନ ମାନେ ଯୌତୁକ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ଯୌତୁକ ନବା ପାପ, ଯୌତୁକ ଦବା ମଧ୍ୟ ପାପ। ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ପୂର୍ବ କାଳରେ ପୁରାଣରେ ମା ଯାହା ଥିଲା ମା ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଦେଲା ବେଳେ ତା ବାପା ତା ଝିଅ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା ତାକୁ ଦଉଥିଲା। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଜଣଙ୍କ ଥର ଆଦେ ଅନେକ ଯୌତୁକ ଜୁଇରେ ମା ଆଜି ଜଳୁଛନ୍ତି ନବବଧୂ ମାନେ। ତା କାରଣ କିଛି ଅର୍ଥ ପିପାସୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର। ତେଣୁ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ସବୁବେଳେ ଭାବିବେ ଗୋଟେ ବାପା ମା ତାର ହୃଦୟରେ ରଖିଥିବା ଝିଅକୁ ଆମକୁ ଦାନ କରିଦେଲା, ଆଉ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମେ କଣ ମାଗିବୁ? ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥାକୁ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଉ ମା ଆଜି କର୍ଦ୍ଦମ ମହାମୁନି ବସିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମନୁ ଶତରୂପା ଆମ ଝିଅକୁ ଋଷି ବିବାହ ମା ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ କାହାକୁ ଦେଲେ ନା ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ରାଜା ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମା ରୁଚି ଋଷି ଥିଲେ ଯେ କି ଜନକଙ୍କର ଜେଜେ, ତାଙ୍କୁ ମା ଆକୁତିଙ୍କ ସହିତ ରୁଚି ଋଷିଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରେଇଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଏକ ଝିଅ ରହିଲା, ତିନି ଝିଅ। ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ମା ମନୁ ରାଜା ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମା ତପସ୍ୟାରତ ଥିବା କର୍ଦ୍ଦମ ମହାମୁନିଙ୍କୁ ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର। ସୁକ ମହାମୁନି ଏ କଥାକୁ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ ପରିଚିତକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ସଂସାର ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କି ଯଦି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାମୀ ମା ଜୀବନ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ନାରୀ ଜୀବନଟା ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ତପସ୍ୱୀ ମା ସାଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ମା ମୁନି କର୍ଦ୍ଦମ। ଦେବହୂତିଙ୍କ ସହିତ ମା ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ 9ଟି ମା କନ୍ୟା ହେଇଛନ୍ତି।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ 9ଟି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ କର୍ଦ୍ଦମ ଜଙ୍ଗଲରେ ମା ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଦେବହୂତି ମା ପାଦକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ଥାଇ ଶୋଷ ବିକଳରେ ମରିବା ଯା କାମନାର କଳ୍ପତରୁ କଳ୍ପବଟ ମୂଳେ ଥିବା ଥାଇ ଯଦି କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଲା, ତାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଇ ଏକ ତପସ୍ୟାକୁ ପାଇ ମୋର ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର ହେଲାନି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଆତ୍ମ ଉଦ୍ଧାରର ବାଟ ପାଇପାରିଲିନି, ତାଠୁ ଆଉ ଦୁଃଖ କଣ ଅଛି ସଂସାର ଭିତରେ। 9ଟି କନ୍ୟାର ବିବାହ ପରେ ମା ଦେବହୂତି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଗର୍ଭରେ ଏମିତି ଏକ ସନ୍ତାନ ଆସିବା ଦରକାର, ହେ ପୁନି ଯିଏକି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର। ଏଠି ମା ତତ୍ଵ ହଉଛି କଣ ନା 9ଟି ଝିଅ ମା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ନବଦା ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ପରେ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। 9ଟି କନ୍ୟା ପରେ ଆସିଲେ କିଏ? ମା ଦେବହୂତିଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲିଏ କପିଳ ଭଗବାନ କି ମା କପିଳ ରୂପେ ଭଗବାନ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କଣ କହିଲେ? ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କହିଲେ କପିଳ ରୂପେ ଭଗବାନ ମାକୁ ଦେଲେ ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ରାଧେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। କପିଳ ରୂପେ ଭଗବାନ ମାକୁ ଦେଲେ ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ରାଧେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। କହିଲେ କପିଳ ରୂପେ ଭଗବାନ ମାକୁ ଦେଲେ ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ। ମା ସେଥିପାଇଁ ନବକନ୍ୟା ପରେ କପିଳ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ମା ଦେବହୂତିଙ୍କ ଗର୍ଭରେ। ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁ ଦାସିଆ ବାଉରି ଦେଲା ନଡ଼ିଆ, ଭୁଜ ବଢେଇ ନେଲୁ କାଳିଆ। ଦାସିଆ ବାଉରି ମା କୋଉ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଥିଲେ? ଏ ଗଛର ନଡ଼ିଆ ନାଇଁ ମା, ସେ କୋଉ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଥିଲେ? ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଲେଖିଛନ୍ତି, କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ନବଦା ଭକ୍ତିକୁ ଡେଇଁଲେ ଗୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ହୁଏ ଭଲେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ ନବଦା ଭକ୍ତିକୁ ଡେଇଁଲେ ଗୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ହୁଏ ଭଲେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ ମା ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କେତେବେଳେ ହୁଏ ନା ନବଦା ଭକ୍ତିକୁ ଡେଇଁଲେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ହୁଏ ଭଲେ। ଯିଏ ନବଦା ଭକ୍ତିକୁ ଡେଇଁ ପଡିଛି, ନଡ଼ିଆ କହିଲେ ନବଦା ଭକ୍ତିକୁ ଦାସିଆ ଡେଇଁ ପଡିଲେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର। ହରି ହରି ବୋଲ। ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ହବନି ତ ଆଉ କଣ ହବ? ତେଣୁ ଭକ୍ତି ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ଲେଖିଲେ ଏ ଭକ୍ତି କେତେବେଳେ ପୁଣି ଆସିବା ଦରକାର? ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରିବା ଦରକାର। କହିଲେ ଭକ୍ତିଟି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ କାଳ କାଳୁ ପରଜନ। ଭକ୍ତିଟି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ବାଳ କାଳୁ କର ଅର୍ଜନ। ଭକ୍ତିଟି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଭକ୍ତି ରତ୍ନ ମାଳ ବଳେ କରିହାର। ଭକ୍ତି ରତ୍ନ ମାଳ ଗଳେ କରିହାର। ଶିବ କେଡ଼େ ଶୋଭନରେ। ଭକ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ବାଳ କାଳୁ କର ଅର୍ଜନ। ଭକ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ହରି କହ। ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ ମା ଭକ୍ତି ରତ୍ନ ମାଳ ଗଳେ କରିହାର। କେତେବେଳେ ଭକ୍ତି କରିବ ମା? ମନ ରଖିଥାନ୍ତି ବାଲ୍ୟକାଳ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମା? କହିଲେ ବାଳକେ ମୋର ବୋଲ କର ବେଳ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ତାଳି ବଜେଇ ସମସ୍ତେ ଗାଇବା। ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବାଳକେ ମୋର ବୋଲ କର ବେଳ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବାଳକେ ମୋର ବୋଲ କର ବେଳ ହୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର। ବେଳ ଆଗରୁ ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା କିଏ କହିଲାଣି ଯେ ବୃଦ୍ଧା ବୟସରେ ଧର୍ମ କରିବ? ମା ବୃଦ୍ଧା ବୟସ ଆସିବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ମନବୋଧ 34 ଲେଖା ହେଇଛି ପରା। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ବେଳ ଆଗରୁ ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ତେଣୁ ବେଳ ଆଗରୁ କହିଲେ କହଇ ମନ ଆରେ ମୋ ବୋଲ କହଇ ମନ ଆରେ ମୋ ବୋଲ କର କଳା ଶ୍ରୀ ମୁଖବାରେ ଦର୍ଶନ କର କଳା ଶ୍ରୀ ମୁଖ ବାରେ ଦର୍ଶନ କର କଳା ଶ୍ରୀ ମୁଖ ବାରେ ଦର୍ଶନ କର କଳା ଶ୍ରୀ ମୁଖ ବାରେ ଦର୍ଶନ କର ମାଲ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୋ ମାଟିର ଠାକୁର ଗୋସେଇ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କହିଲେ ସେଇ କାଳ ଜମ ବଡ ଦାରୁଣ ଲୋ ନ ଜାଣ ଏଇ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବାଛି ନେବ କଞ୍ଚା ରଖିବ ପାଚଲା ଦେବଟି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଅର୍ଥାତ ମା କଞ୍ଚା ବେଳୁ ତ ମଣିଷ ମରି ଯାଉଛି ଆଉ ପାଚିବ କେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହବ କେତେବେଳେ ଧର୍ମ କରିବ କେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିନାହାନ୍ତି କହିଲେ ସମୟ ଏମିତି ଆସିବ କହିଲେ ଦିନୁ ଦିନୁ ହେବ ଖରାର ତାତି ଦିନ ହେବ ଖରାର ତାତି ଏ ଅଜା ଥାଉ ଥାଉ ମରିବ ନାତି ଅଜା ଥାଉ ଥାଉ ମରିବ ନାତି ଏ ଦିନୁ ଦିନୁ ହେବ ଖରାର ତାତି ଦିନୁ ଦିନୁ ହେବ ଖରାର ତାତି ଏ ଅଜା ଥାଉ ଥାଉ ମରିବ ନାତି ଅଜା ଥାଉ ଥାଉ ମରିବ ନାତି କହିଲେ ଦିନୁ ଦିନୁ ବଢିବ ମା ଖରାର ତାତି 2025 ମସିହା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ କି ଭୟଙ୍କର ମା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ହେଲା 2026 ମସିହା ସେଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଅନେକ ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ମା ଏତେ ଖରା ବଢିବ କାହିଁକି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜିର ବୈଜ୍ଞାନିକ କହୁଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ତଳକୁ ଖସନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେଇଭଳି ଗତି ହଉଛି ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ମା ହିମଗିରି ତଳକୁ ତରଳୁଛି ମା ଜଳ ପ୍ରଳୟ ହେବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମହାପୁରୁଷ ତାକୁ ମାଳିକାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମା ଲେଖିଥିବା ଘଟଣା ଆଜି ସତ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି ତେଣୁ କହିବାର କଥା ମା ଯୋଉମାନେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଧର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଝିଅ ଭଳି ଫଳ ମିଳେ ଯୋଉମାନେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ମା ଧର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମା କ୍ଷୀର ଭଳି ଫଳ ମିଳେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଧର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଭଳି ଫଳ ମିଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଧର୍ମ କଲେ ପୁଅ ପଚାରୁ ନଥିବ ମା ଝିଅ ଯାଇକି ନେଇ ଯାଇଥିବ ଆଉ ଶୁଣୁ ନଥିବ କଥା ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ ତେଣୁ ବେଳ ଆଗରୁ ମା ଗୋବିନ୍ଦ ସମର ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଧର୍ମ କଲେ ତେଣୁ ବେଳ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କିଏ କହେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବେଳ ପାହେ କି ନ ପାଏ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ମା ଜଣେ ଦେଖି ଯେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରେମାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ମା ସକାଳୁ ଦେଖିଲା କହିଲେ ଅକାଳ ବାବାଜୀ ସକାଳେ ଦେଖ ନାଇଁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ବେଳ ପାହେ କି ନ ପାଏ ଯେମିତି କହିଲେ ଅକାଳ ବାବାଜୀ ସକାଳେ ଦେଖା ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ବେଳ ପାଏ କି ନ ପାଏ କିଏ ଜାଣିଛି ବେଳ ପାଇବ କି ନ ପାଇବ ବୋଲ ଆନନ୍ଦିକ ହରି ହରି ବୋଲ ତେଣୁ ମା ହସିକି ଜୀବନ ବିତେଇବା ପରସ୍ପର ଭିତରେ କାହିଁକି ନା କୋଉ ଦେଖା ବି ଶେଷ ଦେଖା ହେଇଥିବ ବୋଲ ଆନନ୍ଦିକ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦଉଥିବେ କାଲି ଲୋକଟା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରୁଥିଲେ ଆଜି ନାହିଁ କୋଉ ଦେଖା ମା ଶେଷ ଦେଖା ହବ ଜୀବନ ବିତେଇବା ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବେଳ ଆଗରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସମର ଓଡିଆ ଭାଗବତ କଣ କହିଛନ୍ତି କହିଲେ ଗୃହେ ଲାଗିଲେ ଅଗ୍ନିଜେନେ ସନ୍ଧାନ ରଖନେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଚି ମକରନ୍ଦ ଗୃହେ ଲାଗିଲେ ଅଗ୍ନିଜେନେ ସନ୍ଧାନ ରଖନେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଚି ମକରନ୍ଦ କହିଲେ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ମା କୂଅ ଖୋଳିବା ଯାହା ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଧର୍ମ କରିବା ସେୟା ତେଣୁ ବାଳକେ ମୋର ବୋଲ କର ବେଳ ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର ବୋଲ ଆନନ୍ଦିକ ତେଣୁ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମା ଧର୍ମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଜି ମା ସେଇ ନବତା ଭକ୍ତି ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମା ଭକ୍ତି ନବଦା ଭକ୍ତି ପରେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି କପିଳ ରୂପେ ଭଗବାନ ବୋଲିଏ କପିଳ ଭଗବାନ କି ମା ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବଚକ ମା ପ୍ରବଚନ କାହା କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ମା ପ୍ରଥମ ପ୍ରବଚକ କିଏ ମନ ରଖିଥାନ୍ତି ଯିଏ ପଚାରିବ କହିବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବଚକ ହଉଛନ୍ତି ମା ବୋଲିଏ କପିଳ ଭଗବାନ କି ବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି କପିଳ
श्रोता होचंती मां देवहूति तेणु कपिल रूपे भगवान मां को देले तत्व ज्ञान सुख माहुनी परिकित श्रीमद् भागवत रे कथा को कहउछंती आज देवहूति मां पचारिचंती हे कपिल देखंतो मां पुओ भितरे प्रथम आलोचना होछि गुरु रूपे मां पुत्र हेले बे मां दुईटी जिंस को सबले सम्मान देबे गोटे होछि एज को आ गोटे होछि नॉलेज वयस्क लोकन को असम्मानित करिवेनी जे माल जगत रे पूजा पाउची मां बयस पछे छोट हो किंतु जा अर्थात नॉलेज को ता ज्ञान को अपन सम्मान देबे बोल आनंद एक बार तेणु सेति पे एज को सम्मान देबे नहिले नॉलेज को सम्मान देबे मां जने ज्ञानी लोक टिए बसिची आपन को ताथु बयस रे बड़ आपन किछि जानना अर्थात आपण आसी कहे मो सांगरे सानटा हबा ता कांदरे आसी हाथ पड़े पकेबे ई कोन नियम नाही मा तेणु तार नॉलेज को मध्य सम्मान दबा ये होची शास्त्र कथा तेणु आपण माने मन रखिता आज देवहूति माने बसिचंती कपिल को पचारचंती जीव उद्धार बाट ये संसार भितरे नाना जनिए जीव बुले हे कपिल मुनि आपण कहंतु पुत्र को पचारचंती मां काहे के जीव दुख सुख भोग करे आउ हे सदी सत्य एठी कपिल माने कहिचंती मां को मां जीव जतले गर्भावस्था थाए सेतबले भगवान को कथा दे थाए कौन कथा दे थे मां एठू संसार जीवित केवल तो नाम भजन करिबे किंतु मां जेमती संसार को आसे आउ भजन कौन करिवो मां केवल भोजन रे व्यस्त हो जाए आउ भोजन करू करू मां भजन भूली जाए बोलारंद एक बार तेनु मां क्षीर खाई माया लगी जाए प्रभु को से भूली जाए सेति पई ये जीव मोह माया रे पड़ी भगवान को न भजन करथिबे हेतु तार उद्धार हेई पारे ना किंतु जो माने जातिस्मर गर्भ अवस्था रे माल संस्कार गर्भ संस्कार पाइचंती से माने जन्म परे आसी तांकर सुकृत जोग मां से माने सेई परम ब्रह्म को भजन रे लागि जाती ये संसार अनित्य आउ भगवान सत्य मन करी ये सत्य भगवान को केवल भजन करंती सेति भाई भागवत कोन कहले सत्य किए कहले सत्य परमानंद हरि जहां भाबिले भपुतरी राधे गोविंद 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 ताली बजे गळुची मकरंद सत्य परमानंद हरि जहां भाबिले भपुतरी राधे गोविंद 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 गळुची मकरंद मां सत्य परमानंद हरि जहां भाबिले भपुतरी हेले विशाल माया रे पडिथिबा जीव आज कहउचंती कपिल कोन कइले भगवान आज मां को कहउचंती मां ये संसारी जीव संसार ठारू सुख खोजे हेले संसार रो मिले केवल दुख मां स्त्री पिला छा घर द्वार आपण जिते जहा पाई कले आपण को केई जने प्रशंसा करिवे आपण सुनिचन हां तबे तमे हम पे कोन करूथलो बा टिके जदी स्वार्थ कमी जीव पुओ कहबो सब बापा माने करचंती तमे कल कोन अधिकाटा कल स्त्री कहबो मते आनिच चलेबने आ चलेबो के मां गध भली जीवन यापन करी करी शेष रुए मनीष मरी जाए हेले मां दुख दुख भितरे चली जाए ये संसार भितरे तेणु घोर माया भितरे जीव मालो पड़ी थाए आउ काहे की ओडिया भागवत रे लिखाई चंती मां तृतीय स्कंद भागवत रे कपिल मां को कहउचंती ये संसार का सुख खोजी खोजी मनीष दुख भितरे पड़ी जा से पद की भली भाव रही छे देखन तृतीय स्कंद भागवत कपिल कहउचंती कहले मां कंडू जे सने नख माछे निमिषे कोटि सुख बुझे राधे गोविंद 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 पदु गळुची मकरंद कंडू अंतरे महा दुख पेशने गृह बंध सुख राधे गोविंद 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 हरि पदु गळुची मकरंद बोलिए सच्चिदानंद भगवान की कहले कंडू जेसने नख माझे निमिषे कोटि सुख बुझे मां माने बुझी परछन केई बुझी परना कंडू कहले मां कुंडिया आपनकर गोटे हाथ रे कुंडिया हिची कपिल कहउचंती ताकू आपन कुंडेइले केडे आनंद लागुछ
ମା ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡିଆ ସରିଗଲା ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରକ୍ତ ବହୁଛି ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର। ହରି ବୋଲ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇଥିବେ ଗୋଟି ଗୋଟେ ଜାଗା ରକ୍ତ ବହୁଥିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କପିଳ କହିଲେ କଣ୍ଡୁ ଯେସନେ ନଖ ମାଝେ ନିମିଷେ କୋଟି ସୁଖ ବୁଝେ, ହେଲେ କଣ୍ଡୁ ଅନ୍ତରେ ମହା ଦୁଃଖ ତେସନେ ଗୃହ ବନ୍ଧ ସୁଖ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର। ହରି ବୋଲ ଯୋଉ ସଂସାର ପରିବାରକୁ ମହା ସୁଖ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଶେଷକୁ ମହା ଦୁଃଖ ସେଇଠୁ ମିଳେ। ଯେତେବେଳକୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ତା ପାଖରେ ନଥାଏ। ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଏ ସଂସାରଟା ମହା ଦୁଃଖ ଦେଇ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ କପିଳ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ହେ ମା, ତେଣୁ କଣ ସଂସାର ଭିତରେ ନା ଇଏ ସଂସାରକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମଣି ସତ୍ୟ ଭାବି ମା ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ମौजूद। ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାକୁ ସତ୍ୟ ବୁଝି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଏଇଠି ମରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା କଣ ସତ୍ୟ? ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେଇ ଭାଗବତର ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? ମା ଭାଗବତ ସବୁ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି, କେଡ଼େ ପବିତ୍ର ଲେଖା ଦେଖନ୍ତୁ। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ସର୍ବଟେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା জলে দেশনে চন্দ্র ছায়া। রাধে গোবিন্দ 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 মধু গলুচি মকরন্দ। বিষ্ণু মায়াকু সত্য বুঝি প্রাণী অছন্তি এথে মজি। রাধে গোবিন্দ 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 মধু গলুচি মকরন্দ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଚାନ୍ଦ ଆକାଶରେ ପଡିଛି, ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଆପଣ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ବାଲ୍ଟି ଦେହରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଛାୟାଟା ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଚନ୍ଦ୍ର କଣ ବାଲ୍ଟିରେ ଅଛି? ଚନ୍ଦ୍ର କୋଉଠି ଅଛି? ଉପରେ ଅଛି। ଏ ସବୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ମା। ଆଜି ଏଇଠି ଦେବଭୂତିଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ପଡି ପଡିଲା। ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ମାୟାରେ ଥିଲି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ କେବଳ ସଂସାରିକ କ୍ରିୟାରେ ଥିଲି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମା ଦେବଭୂତିଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କପିଳ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ମା ଏ ସଂସାରରେ ମରିଯାଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାକୁ ସତ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଯୋନି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ଭାବକୁ ଯିଏ ବୁଝିଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ମା, ସିଏ ଭବସାଗର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଏ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର। ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ମା ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମା କପିଳ ମହାମୁନି ଦେବଭୂତି। ମା ସୁଖ କଣ ଦୁଃଖ କଣ, ଆଉ ମା ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ କର୍ମ କଣ, ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମା କପିଳ ମହାମୁନି ଦେବଭୂତି। ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଆଜି ଦେବଭୂତି ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କପିଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରି ଦେବଭୂତିଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର। ଦେବଭୂତିଙ୍କର ମା ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି। ତେଣୁ କପିଳ ରୂପେ ଭଗବାନ ମାକୁ ଦେଲେ ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର। ମା ଏଇଠି ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତର ସୁନ୍ଦର କଥା ମା ଶ୍ରବଣ ଆପଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଗବତର ଏଇଠି ମା ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଶୁଣିଛନ୍ତି।